फाइनाली आम ए बांकी केन्दुपल्ली ग्राम रे पहुँची गलु। देखो ये काठ गुरा सब सजा हो जाए निआ लगे 150 मीटर लंबा हम। आ भर तो मोर अभिमत किसी ना कहि कौन जी जानूँ देखुची से आपण मन कहूँ देखु आहरी जिनस देखा पाइबे। मो पछपट भी अच्छी बाण सब भंजा हो गला बाण सब गछ बाण सब देखु केमती सब ठिया काम भी बाणकार कर काठरा ए निआ लगा आरंभ हो गला। एबे देख जलुची पूरा जली सारा पर जड़ निआ हो से पूरा समान करेंगे। लोक भी धीरे धीरे लाइन कटि जाइए देखो लाइन कटि जबार दृश्य जनरेटर स्टार्ट कले। रोड ऊपर बाइक गुड़िक रखु ना आपण मानक अनुरोध कर रोड ऊपर बाइक रखु ना। महिला मान आपण मैंने सुविधा देखिबार सुযোগ दिंतु आपण मैंने जमी देखिपारे सुविधा सुযোগ दिंतु अजथा ठेला पेला करूँ ना। बहु लोक गहली बहु लोक समावेश होती माँ मान आपण मैंने हरिबोल उड़ दिंतु आपण मैंने झामु देखिबार मजा नियंतु अल्प समय भितर जहाँपर आतंकवादी प्रतियोगिता अपेरा देखिबार सुযোগ ने बहु कार्यक्रम अच्छी आपण मैंने धीरे धीरे शांति श्रृंखला सब उपभोग करूँ।
ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଗଛରେ କିଏ ଚଢୁଛ? ଗଛରେ କାହିଁ ଚଢୁଛ? ଏପଟେ ତ ବାଣ ଫୁଟିବ, ଆପଣମାନେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲା। ଓ ଭାଇ, ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି? ଢୋଲିଆମାନଙ୍କୁ କୁହାଉଛି ଏକରକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ। ଢୋଲିଆମାନେ ଏକାଥରେ କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁ କାଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଏକରେ ରହିଥାନ୍ତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା କଥା ନା ନାହିଁ, ଏକରେ 2ଟା ସେକରେ 2ଟା ରହିବା କଥା। ଢୋଲିଆ ନ ଦେଲେ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହେବ କେମିତି? ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ। କାଳିଆ ଖାଁ ପଙ୍ଗାରସି, କାଳିଆ ଖାଁ ପଙ୍ଗାରସି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆତସବାଜି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଯାତ୍ରା ସଦାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଆସିଛି। ଆମକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାଣ ହରିଚାମଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋତେ ଗୋଟେ ବାରିକେଡ଼ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇକି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗିଲା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ। ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଗିଗଲା। दुश्मनी पूरा लाइट देखा